Bonjour, bonsoir. Mwaramutse neza, nshuti bavandimwe. Musanzwe mumenyereye kudukurikirana kuri El Shaddai Choir Shwemu. Twongeye kubasuhuza cyane. Nasalimia bandugu na marafiki. Nyie mwenye mnaendelea kudufata kwa hii channel ya El Shaddai Choir. Tunakuya hapa juu ya kujibia jibu ya bandugu na marafiki. Walisemaka, mbona huko nasema lugha ya Kinyarwanda, lakini shie hadushikie mzuri kama unakuwa huko nasema nini? Njoo leo mimi nakuya juu nibaelezee kama mimi nakuwa niko nasema nini. Mimi nakuwa niko na temonye kwenye Mungu alinitoshaka na kwenye ananifikisha, na kuwaambia watu kama Mungu ni mwenye nguvu, anaweza yote. Maana yake kwenye alinitoshaka haiko nguvu yangu, ni Mungu njo mwenye alisaidiaka. Njo byenye niko napenda gisi mliulizaka, byenye niko nasema kama mimi nakuwa niko nasema nini. Njo leo sasa mimi nakuya kujibia ile shida yenye mlikuwa nayo. Ava tuanze, ngoya tuombe. Uwiteka Mwami Mana yacu, twongeye kugushima no kuguhimbaza kubw'imirimo n'ibitangaza ukomeje kudukorera. Kuba wongeye gushima ukabishaka ko uyu munsi twongera kugira ikiganiro dutanga ku nshuti n'abavandimwe, kumva ururimi rw'igiswahili, kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi badukurikirana. Turakwinginze ngo mwirire itangira ryacu ndetse no mwisoza uze kuba hagati muri twebwe, kandi Mwuka Wera arusheho kugera kuri buri wese. Aya magambo tugiye kuvuga amubera imbamba n'urwego, ndetse abonekemo uburyo bumuhindura, cyane cyane ko tuba turi hano nta kindi tugambiriye keretse kubwira abantu inkuru nziza. Ndakwinginze rero kuva dutangira kugeza dusoza urusheho kumeza kuba hagati muri twe, tubisabye mu izina ryawe Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Hapa tunaweza anza. Ningependa hapa tuanze tusome maneno yenye naonekana mu Biblia. Ni historia ya papa moya hivi, mimi nampendaka sana. Kwenye Mungu alinitoshaka, nilionaka byangu na bya huyu baba binataka kuwa sawa sawa. Ndio maana mimi napendaka hii maandiko yake. Ni kitabu ya Mitume, chapitre 9 mstari wa kwanza. Sitapenda dusome vile vyote, lakini mimi naweza penda wewe mwenye huko unanifuata kwa hii channel El Shaddai Choir Shwemu, unaweza endelesha ile maneno na huko naisoma yote, kisha usikie huyu baba bilikuwa kae. Alianzaka na ni mpagani, alikuwa hayuwe bya Mungu, lakini yeye kazi yake ilikuwa ya kuua Wakristo, kubatia mprizo, kuwafanyizia mabaya yoyote. Lakini siku moya akakuya kutana na Mungu. Kubumva ururimi rw'ikinyarwanda turimo gusoma ibyakozwe n'intumwa, igice ni cya 9, umurongo nugwera kuwa mbere ukamanuka hepfo gatoya, aho turaza gusanga umugabo witwaga Sauli. Ariko mu byukuri uyu mugabo ntabwo yarazi Imana. Uyu bwana Sauli alikuwa hajue bya Mungu. Ndio maana yeye kazi yake ilikuwa ya kuua Wakristo na kubatia mu magereza na kubatesa. Lakini siku moya alizoea kafanya ile mabaya yake yote, gisa alikuwa anapenda, gisa alikuwa anajisikia. Lakini siku moya alikutanana na Mungu. Ile ndio yenye nilipenda tuangalie ile maneno. Eske bilikuwa kaisa alikutanana na Mungu? Eske huyu baba alikuwa jina yake ni Sauli, lakini eske huyu baba wakati alikuwa anafanya hivi alikuwa naona ni vitu vya kumfurahisha, lakini alikuwa anatesa Mungu? Kubumba rero ururimi rw'ikinyarwanda duhereye ku murongo wa mbere. Ngariko Sauli akomeza
gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko ko guha abakristu b'isinagogi b'i Damasiko. Maana yake aliendaka kuomba mapapie na madokima juu aendelee kufunga abakristu na kubatesa. Papie alizipataka kwa kweli gisi alikuwa anapenda kupata zile mapapie za kwenda kufunga batu. Papie bakazimupa, lakini siku moja alikuwa anaenda Damasiko. Sasa kutananaka na Mungu, mwangaza ikatokea mbinguni. Sasa unaka mwangaza, alihangukaka chini. Sasa alihangukaka chini, alizimiaka. Benye balikuwa banamusindikiza nabo balionaka. Lakini huyu bwana njo mwenye Mungu alikuwa anapenda amukamate. Njo mwenye alikuwa mbele ya ile kikundi. Sasa aliangukaka chini, akasikia sauti namwambia inamuita, Sauli, Sauli. Huyu Sauli alikuwa alishatesa Mungu. Sauli hakuzuia zaka, aliitikaka. Sasa aliitikaka, akasikia neno ya kumuuliza, eske Sauli unanitesa juu ya nini? Huyu bwana naye alijibiaka, mfarume, uko nani nikutumikie? Mimi nakutesa lakini Mungu yeye njo alikuwa anatetea bakristu juu huyu bwana alikuwa alisha batesa. Huyu bwana sasa nilimfuataka nilisomaka hii maneno yake, nikaona na mie njo vile nilikuwaka. Juu mie wakati nilikuwaka Maibobo nilivisemaka mu parti ya kwanza, parti ya pili, parti ya tatu. Njo maana bandugu na barafiki walikuwa banasema, lakini juu mie majina yangu kanuni ya wazazi, majina yangu ni Byago Jean Damascene, lakini kuko watu wenyewe wanazoea niita Shabuka, Mjomba, lakini ile sio majina yangu kanuni ni Byago Jean Damascene. Lakini Mungu alinitoshaka mbali. Njo byenye mimi nakuwaka niko na temonye juu batu basikwe bananiona bawaze na mie niliko maraka hivi. Mie maisha yenye niko hamo leo manake ni maisha ya kushukuru Mungu. Juu bila Mungu nilikuwa mtu mwenye niisha teseka yangu yote. Huyu bwana sasa alinisaidiaka kwa hii maneno yake wakati alikuwa mtu mwenye hapende Mungu. Hata na mie hivi nilikuwa sipendake Mungu mu maisha yangu yote. Lakini siku moja Mungu alinikutaka mubyenye nilikuwa kama. Parti ya kwanza nilikuwa nasema hivi, bandugu na marafiki menye mulisemaka ni wajibie. Munaonaka niko nasema, lakini juu Kinyarwanda hamuisikie mzuri, hamutasikia kama niko nasema nini. Lakini na leo naromba pardon, juu Swahili haiko njoo lugha yangu, sijue mzuri, lakini napenda wewe mwenye uko unanisikia cyangwa si uri kunyumva usifuatilie kama lugha yenye niko nasema haiko lugha yangu. Mie kwa kweli niko Munyarwanda, lakini bandugu na marafiki wa mingi ni Bakongomani, juu mimi nashindaka nabo, lakini nao banapenda bakwe banasikia hizi habari zenye mimi nakuwaka niko naelezea. Ndio maana niko napenda ukue manki juu hii maneno na wewe uisikie mzuri kama Mungu angari anatenda. Ile parti ya kwanza yenye ni batumiaka nilikuwa nabambia gisi shetani anakuwaka, lakini na Mungu naye anakuwaka. Siku moja sasa nilikuwa na ndugu yangu hivi, mimi narudia mwele parti ya kwanza, nilikuwa na ndugu yangu peti moja hivi, tulikuwa neva, mie naye miaka ilikuwa sawa sawa, lakini shetani alimutumikishaka. Ule peti alifikaka kunyumba akasema, lakini Damascene wewe unaishi aye? Nikamwambia mimi naishi mzuri, sina shida yoyote. Akasema hapana, hii maisha yenyewe naishi mimi siweze ifurahi. Nikasema basi wewe ndugu yangu, wewe uko na maisha gani? Akasema hapana, so naona gisi mimi niko hapa.
niko na makuta, minaweza uza benye, minaweza uza kenye minapenda, lakini wewe tu kazi yako ni kuchunga mbuzi, hauna ingine. Sasa ule mtoto alikuwa na makuta. Ile makuta sasa akasema, tunaona gisi niko hapa, mimi nilishauza kuko bubenye Rwanda hapo walikuwa wanasema ni ubunyamajeri, na waza watu wenye wanakomara wanaiwa vile bunyamajeri kama ni nini. Sari nipatiaka kwako, nikasikia mwili yangu sana, niligusaka tu kwa kare kanyamajeri, nikasikia mwili yangu yote inageuka, manake nikasikia mimi natamani ile kanyamajeri. Manake ikakuwa saa murango yenye wanafungura, nikaona byenye nilikuwa sionaki. Kumbi ile kanyamajeri njo ilikuwa murango ya kwanza ya kuingia mu mateso yangu yote yenye mimi nataka kuambia. Ndugu yangu, weye mzazi mwenzangu, sikubambia vya mingi. Niko mzazi, niko na bibi mmoja, niko na watoto 6, niko na fie mmoja, bagariso 5. Ile nayo ni mimi naishukuru juu Mungu njo alipendaka nikwe na bale watoto, juu kuko benye bali batafutaka barisha bakosa, lakini ile nayo mimi naishukuru Mungu juu alinipatiaka mwanamke akanipatia na watoto. Ule peti sasa sari nipatiaka kwa ile kanyamajeri, nikasikia deja mwili yangu yote inatamani kanyamajeri. Ile kanyamajeri sasa nikamwambia, bona inanifurahisha sana, ndakuwa naipata je? Akasema ngoja ndakwambia. Gariso alikuwa haiko mkubwa kumie, tulikuwa miaka moya. Jo akasema, mie kama mimi nakosa makuta ya kuiba mwetu, mimi naweza enda bebeana mamizigo, mimi naweza fanya kila kitu juu nipate makuta. Juu na mimi nilikuwa nishaanza tamani, na mie nikamuitikia. Asubuhi tukaragana, akasema basi ndugu yangu, asubuhi saa utasikia niko na kohora nje, uyue kama ni siri yenye mimi nakupatia, uramuke, usifungure mlango iseme, juu tutapita tuko tunatoka. Bana, asubuhi manake sikuraraka, ni mawazo yote ilikuwa gisi ndapata makuta. Asubuhi ule petari kuyaka, ku bari kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagira ngo namwe tujye tujyanirana. Nukuvuga ngo ndi gusubira muri parti ya mbere, ugiye kuri El Shaddai Choir Shkwemu, iyo niyo chano turimo gukoresha tunyuzaho ubuhamya dushaka ijambo ry'Imana, twajya dukoresha kugira ngo abantu bakomeze kumenya ko Yesu ariho kandi ari gukora imirimo n'ibitangaza. Twifashishije iyo chano, kandi byaba byiza mu gihe ubonye amagambo ngaya arimo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, nta mpamvu yo kuyagira umwihariko. Ushobora gukanda subscribe, ukoherezaho umugenzi wawe, ugakora share, ugakora comment. Impamvu tugarutse muri aya magambo dusa naho dusubira kuri parti ya mbere, nuko hari bene data b'abakongomani bifuje ko twajya dushiramo n'igiswahili kugira ngo barusheho kumenya ibyo mba ndi kuvuga. Kuko ibyo mba mvuga ku ruhande rumwe nilikuwa nabisemaka mu kanisa tu, cyangwa se nabivugaga ku rusengero gusa, lakini Mungu anapenda bisikuwe bya ku kanisa tu, bikuwe vitu byenye binaweza sikirikana fasi yote. Sasa wewe uri kutwumva mu rurimi rw'ikinyarwanda, ubonye wenda nawe igiswahili ki utarimo kucyumva neza, yino pariti turiho wayireka, ahubwo ukumva pariti ya mbere, kuko ariho warushaho gukomeza gusobanukirwa. Ni pariti yanditseho ngo Byago hamwe nabo bari kumwe mu buzima bw'ikimayibobo barapfuye. Iyo pariti uyisomye cyangwa se ukayumva, ihita ikugarura kuri iki turiho none, kuko turi kugira ngo dusubize ikibazo cya bene data b'abakongomani batumva ururimi rw'ikinyarwanda, kandi nabo bakabashaka gukomeza gukurikirana ubuhamya mba ndi gutanga, cyane cyane ko nanjye byanshimisha
kabone naho igiswahili nanjye ndakizi neza, ariko nyine barihangana baragerageza kubyumva gutyo kuko nta kundi. Ariko uko biri kose Uwiteka arakomeza kugenda amfasha kugira ngo durusheho gukomeza kugenda barushaho gusobanukirwa n'ibyo turi gushaka kuvuga. Bandugu bapenzi, musiwaze nilikuwa nilisha potea ngari tu na nyie mwaile mstari yenye tuko hamo, niko naelezea watu kama hivi byenye tuko nasema leo hii, tuko tunakuwa sasa tunarudia mazine maparite. Niko na parite ya kwanza, ya pili, ya tatu, hii inakuwa ya 4, lakini mwenye hajipate mwa hii anaweza jipata mwa ya pili na mwa ya tatu na mwa ya kwanza. Njo vile Mungu alisaidiaka ule peti sasa aliramkiaka kunyumba, njo nikatoroka kunyumba nikaenda naye. Sasa tulifikaka muvile, manake ile vile ni vile ya Kisenyi. Akaanza niambia byenye ndakuwa nafanya. Ase ukiona mama nakuya hemea, umurombe kazi, mwambie se mama ndakubebesha. Mwenye ataitika utamubebesha, atakupatia makuta. Akanipatia information za gisi anafanyaka. Na mie nikaelewa tu vile. Sasa nilikuwa naona mama nakuya uza mafrui, nikamwambia mama ndakubebesha. Mimi nilikuwa navisema mkinyarwanda, nilikuwa namwambia mama ndagutwaza. Kuko dada moya hivi alikuwa ikanaemea, nikasema dada ndakubebesha. Se ndio basi kamata hii sashe. Kasashe nikakamata, akakuwa anaemea na yuko wanatia mwa ile sashe yenye nilikuwa nayo ile sashe ilikuwa yake. Sari maliza hemea, nilimubebeshaka akanibeba kwabo. Haikukuwa mwendo, ilikuwa mwendo akose ya 30 minute. Ile 30 minute tukafika kwabo, nikamupokeza ile sashe, akanipatia 20 francs rwandais. Ile 20 francs rwandais ilikuwa iko na uwezo ya kuuza ile bunyamajeri bumbiri tu. Bana, sari nipatiaka ile makuta ndugu yangu, sikuwazaka kupitia hapa na hapa na hapa. Nilipita niko nakimbilia kwenye balikuwa wanachuruza ile bunyamajeri. Sasa nilifikaka kule, nikabukurako, nikauza bumbiri, nikabukura. Wakati mimi naikara fasi moya na niko na bukura, nikaona mama moya hivi anatoka mubisi na ikanaenda kuduani Petite Barriere. Nikamwambia mama nikubebeshe, akasema se ndio. Alikuwa na kasake kenye kiko amo birai, akose bilikuwa 30 kilo. Mie nguvu yenye nilikuwa nayo ya mtu mwenye uko na neva, kubeba 30 kilo ilikuwa nguvu na kuitosha mu vile ya Gisenyi na kuibeba Petite Barriere bilikuwa kilo mingi kusidia miaka yenye niko nayo. Lakini juu nilikuwa na tamaa, niliendaka tu. Mama nimubebeshaka, nikafika kwenye mimi nachoka, tunatia chini, tena ananibebesha, mimi naenda. Mungu alisaidiaka, nikaona kale ka mzigo mimi nakafikisha. Tena mwa ile kukafikisha akanipatia 50 francs. Ile 50 francs tena nikapata kingine ka mzigo kakurudisha tena muri gari. Nako nikakabeba, nako wakanipatia 50 francs. Nikaona manake mimi naeneza 100 francs rwandais. Nilijikazaka, juu nilikuwa ngali na kahakiri ka kunyumba, ile akili ya wazazi yenye mnapatia watoto. Nikasema lakini leo sikushinda kunyumba, lakini hata kama sikushinda kunyumba nilipata makuta. Ile 100 francs ilikuwa ya mingi, siwaze ni ya kidogo. Juu koroboi ya mafuta bila mawesta ilikuwa inauza 25. Murongo ya bunga ya muhogo ilikuwa inauza 50. Nilikamataka nikauza koroboi ya mafuta, nikauza na murongo moya ya bunga ya muhogo. Nikasema hata kama sikushinda kunyumba, lakini sama mataona mimi naleta aka kabunga akosa tanifurahi. Niliendaka nikasikia kabisa niko najipiga kifua, sasa nilihemea. Sasa nilifika kunyumba, mama kaniona. Maana yake ile mbuzi yenyewe nilikuwa nachungaka ilikuwa ilishashinda njana. Mama kaniuliza ulishinda wapi? Nikamwambia nilienda Muvile. Muvile nani mwenye alikutuma Muvile?
Gisi tuko tunaongea tu vile yeye ikana nisogerei. Mie tu niko nawaza tu gisi niko na kabunga. Hakuna gisi ya kunipiga pardon. Mamali nikamataka mkono. Bandugu zangu alinipigaka kanipiga. Neno ya mwisho yenyewe aliniambiaka. Alisemaka nilikuzaraka juu wewe unilei. Unafika kunivua kwenda shinda na huku nabeba mizigo juu uniuzie ugali. Mie nilisha kosa vya kukupa. Nikasema kabisa bana fimbo nilizikuraka. Lakini juu ile ya kutamani ndugu yangu mwenye upo unanifuata, usitamani vitu vyenye wazazi wako hawakupatie. Kama mzazi wako hana kitu, usitamani chenye mzazi hana. Ndiyo kwa kweli mama alikuwa na kitu yote ya chakula kunipa, lakini mie tu kale kabanjia ndio kakaacha kabisa. Mimi natoka kunyumba sari nipigaka, aliwazaka tu binaisha. Asubuhi ule mtoto alirudiaka, njoo nikaenda yangu marote, sikurudiaka kunyumba. Juu ya nini? Pepo ilikuwa ilisha niingia deja. Nilibambia ava, saa nilikuraka tu kwa ile banjia, ilikuwa kasa pepo inaingia mumie. Manake nikasikia kwetu mimi nabachukia. Njoo nikaanza ingia mu maisha ya kubebeana. Ile kubebeana mamizigo kesho inageuka kurara mukanevu. Ile kurara mukanevu kesho inageuka mimi nakutana nilishaanza vuta bangi. Ile kuvuta bangi kesho inageuka mimi nakutana niko mrefu. Kesho binageuka mimi nakutana manake nilishaanza ingia deja mu maisha ya mubaya. Njoo vile nilionaka munjia ya kimaibobo. Ile kamaibobo sasa nilitesekaka ndugu yangu. Nilitesekaka na njoo maana leo hii niko nasema kama Mungu anasaidia mimi napata kidogo. Ile kidogo na mimi niipane kwayo, nitafute gisi ya kutemonye kama Mungu anaweza. Ile kimaibobo sinilifikaka mule mwayo miaka 2, miaka 3, miaka 4. Ile miaka 4 4 ikaisha na roho ya kimutu na manake sikukuwaka nayo. Mimi nakwambia niligeukaka nikakuwa mtoto mubaya. Akose nikageuka mwenyezi kuchungiwaka na wazazi. Ile kimaibobo tulitesekaka ndugu yangu. Tulipigiwaka fimbo zenye hazina hesabu. Tukaanza fanya mabaya zenye hazina hesabu. Bya kusema Mungu anakuwaka vile havyo kabisa. Sijue kama kuko maibobo mwenye anaweza kumbuka kama Mungu anakuwaka. Lakini ndugu yangu tulipataka mateso. Ile mateso yenye tunapata mwele kimaibobo njoo na shie ikatugeuza sasa tukakuwa saa nyama. Ndugu yangu, hii maneno yenye nilikwambia, huyu mtume mwenye niko nasoma hii maneno yake, ningependa nilikatara isoma sana juu ni Kinyarwanda isikure muda, lakini nilikwambia ni kitabu ya mitume chapitre 9 ni kuanzia mstari wa kwanza unashuka hata unafika kukenze. Ile maneno itakwambia huyu baba Mungu alikutanana naye aye. Eske huyu baba alikuwa hana manake muyeye hakukuwaka na bezo ya kutumikia Mungu. Lakini Mungu yeye alikuwa anajua kama atamutumikiaka. Hata kama alikuwa anatesa watu ba Mungu, lakini Mungu alipendaka abatesa lakini naye batamutesaka. Kwanza ile njose je yenyewe nilikuwa napenda nikwambie. Huyu bwana alikuwa anaenda natesa watu. Lakini siku naye alikutanana na Mungu. Mungu akamwambia, Sauli unanitesa juu ya nini? Naye akasema uko nani juu nikutumikie? Ile njoo iliachaka kabisa. Mimi nasema hii maneno, hii historia ya huyu bwana inafanana na maisha na mie yenye nipitia kama pardon. Hii maisha yangu tulikuwa tunaiba. Tulikuwa tunabaka. Tulikuwa hatuna huruma na mtu. Ukwe baba, ukwe mama, ukwe tate,
ukuwe jene, tulikuwa duhangaike. Maana yake dhambi zilikuwa zilishadupita, lakini Mungu alisaidia. Sasa niko najiona sasa kwa leo hii kitu yenye kinaacha wala kinanikuraje kuambia watu kama Mungu iko na nguvu, ni gisi niliendaka nikajikuta mu vitu vya Mungu. Ile ndio yenye inanishangazaka, ndio yenye inanishangazaka. Maana yake juu mabaya yenye nilifanyaka, nilikuwa sijue kama Mungu anaweza niruhusu na mie niguse Biblia. Ile ndio inaacha kabisa mimi natemonye kama Mungu anaweza kila kitu kyote. Ndugu yangu, leo hii unaweza nisikia saa moja unaona ule ni mwenda wazimu, ule ni ule ni nini. Uniite tu gisi unapenda, lakini mtu akikuwa tu mu mabaya, kumwelezea kama iko mu mabaya ni shida. Wakati na mimi nilikuwa niko nafanya zile zambi, nilikuwa mimi naona tu ni kawaida, nilikuwa naona tu ni kufurahisha mwili, nilikuwa naona tu ni njoo maisha. Lakini ndugu yangu, sio maisha. Ile maisha yenye uko amo haiko njoo maisha. Mimi naweza omba Mungu na wewe akukamate gisa nikamataka sana kutosha maile mabaya yenye uko amo. Njoo napasha ona kama maisha yenye uko amo uko samu prison. Unajua kuvuta bangi, unaonaka tu njoo maisha. Murevi anaona tu njoo maisha. Mbarada anaona tu njoo maisha. Lakini mimi nakwambia huko wengine maisha mazuri. Hii yenye niko nakwambia njoo maisha, achana na vile vyenye huko nasema huko maisha. Huko na maisha gani? Maisha ya kutesa wenzako. Unatamani televizio, unaona ndugu yako iko nayo, urie utumike sana juu upate televizio. Maana yake unapanga gisi ya kuenda mutoborea nyumba, unaiba televizio ya mwenzako, unaua mtu juu upate mali yake. Ile haiko maisha. Ndugu yangu, maisha njoo hii. Maisha yote inajengewa hapa kwenye niko na kuonesha. Hii Biblia iko amukira maisha yoyote. Wakati nilikuwa mrevi, Mungu alinisaidia sana. Maile kimaibobo, nilikuwa mimi nateseka. Siku moja nilikuwa tu njara ilinirumaka, nikalala njara, nikashinda njara. Sasa nilishinda njara, ilikuwa siku 2 sikule, kumbi Mungu hakuna kweja yaweze kukuta. Ujifanye vile, lakini nijua hauya kutana na Mungu. Uko mu maisha yenyewe huko naona tu ni kawaida ya kutesa wenzako, lakini ndugu yangu haiko njoo maisha. Unapasha geuka, unapasha shanje. Unatoka mwele maisha ya kutesa wengine, unaishi kumaisha yenye kila mtu anaweza sema fulani anatupatia amani. Juu Biblia inasema pana amani na wewe utapata amani. Tena tafuta amani, uifatirie, utaifikako. Vile vyenye uko amo, sijue kama uko munini. Ngoja niwaambie kakitu kamoya hivi. Mu vitu vyenye vinaacha, mimi nasema kama Mungu iko. Maile kimaibobo, niliwaambia kama nilala njara nirumaka, nikalala njara. Sasa nilala njara, nikashinda tena njara. Sababu unafika mu maduzere, nikaanza ona watu, mtu mmoja nikamuona mu watu 5. Akakanu nago nigeze ngabwira abanyarwanda, ariko namwe mwanakomerezaho mukakumva, ariko cyane cyane kubera ko iki kiganiro sa naho nagihariye inshuti n'abavandimwe b'abakongomani bakomeza kugenda badukurikirana kandi batanga inama. Hari abambamagara, hari abanyoherereza kuri WhatsApp bakavuga ati akanaka ukagenje gutya byaba byiza kurushaho. Ibyo byose ngenda mbikurikirana. Ndi hano kugira ngo namwe ubwanyu inama yanyu mbanyikeneye. Burya nta muntu umwe wigira,
mba ndi hano kugira ngo tugende duhana ibitekerezo, tugende duhana inama. Uyu munsi rero kubw'inama abakongomani bambaye niyo nsa naho ndimo gusubiza, ntago ndi kwibanda ku Kinyarwanda cyane, ariko uko biri kose nawe urimo kudukurikira urakomeza kugenda usobanukirwa. Niko nasema kila mtu mwenye anatufata tuko tunachanga juu huku na huku ngambo yote tuelewe, lakini habia kuwa mzuri zaidi jinsi tutaenda tuko tunazoea Mungu ataenda na iko anasaidia njovili. Sasa njala saidi ni rumaka, nikaona kwa kweli mtu mmoja niko namuona mu watu watatu baine. Sasa nilionaka mimi nataka kufia muvili. Maana yake Mungu wakati anapenda kubani njia zote anapasha zifunga juu uitike. Tulikuwa tunaona njala inatupiga, tunaenda kuromba, kaenda na huku naromba, na ulikuwa maana yake mtoto mwenye nikara kwenu. Hii maneno sana niko naisema mara mingi, mimi nakuwa niko na ambia jeunesse ba urubyiruko, mangira ngo nganire n'urubyiruko, kuko buriya nkunda urubyiruko cyane, kuko iyo ngira ngo aya magambo nyavuge inshuro nyinshi manzi ko urubyiruko ruzangurikirana, ariko icyo ngambiriye nukugira ngo urubyiruko bave mu mirimo mibi, wala makazi za mubaya, wala tabia za mubaya. Baelewe bazazi, ndugu yangu, sikia muzazi wako, sikiliza muzazi. Kama muzazi anasema hivi, sikia, usianze tia mabega yuru. Juu bile byenye uko hamo utaenda jikuta unaanza kuwa jinsi na mimi nilikuwaka. Nilikuwa na kamataka kamukono moya hivi, mina gunja kamukono, mina kuwa sagisi ni maana yake sina mkono. Minaenda, oh mama nisaidie, oh baba nisaidie, oh musika nisaidie. Niko mtoto mzima mwenye uko na baba na mama, lakini juu ya kutamani vitu byenye havina tamana, pepo ya shetani iko mumie. Njovi nikajikuta nilishaanza gunja mkono, mina danganya watu oseo niko yatima, sina baba, sina mama, sina familia, bote bali kufaka. Oro nilikuwa na familia ya kuyara. Kwetu tulikuwaka batoto 8, mimi nilikuwaka mtoto wa 5, bale wengine bambere balikuwa barishaolewa na kuoa. Maana yake mie njo mtoto mdogo mwenye nilikuwaka kunyumba. Nyuma yangu kulikuwaka wengine batoto 3. Lakini pepo sasa niingiaka, nikaingia mubaraba kupitia kukapetika moya hivi kenye tulikuwa tunakumana na rafiki yangu. Uko na marafiki wenzako, lakini sasa unaongea nabo, usikose sikia bazazi yako. Utaenda jikuta mubarabara unaanza rara mukanevu, oro kwenu ulikuwa na kitanda, unaanza kula mubaya. Ndugu yangu, nikwambie nini, niache nini? Sasa nilionaka njara inanipiga, mimi nakosa wa kunisaidia. Mungu akafunga bale wenyewe walikuwa wanadusaidia bote, Mungu akawakataza. Tunashinda tuko tunaomba. Nilianzia asubuhi nikafika 12 na si apata wa kunipatia nadi fra ya kuuza kale kanyamajeri. Juu Mungu anikomeshe, anioneshe byenye niko amo. Kumbi ilikuwa njia ya Mungu ya kwanza nionyesha kama byenye niko amo haiko bye, nishanje. Mungu nishanje maisha. Ndugu yangu, acha bile byenye uko amo, habina faida yoyote. Reka ibyo imo shuti yanjye nta nyungu ibirimo. Niba urubyiruko ukabura umwana urukuregwa n'ababyeyi, sikia byenye bazazi yako biko wanakwambia. Ukianza tujiponda kifua, asena mimi nisha komara, uko musika kwenu mama hasemake, uko jene gariso baba yako hasemake. Ndugu yangu, achana na vile, utaenda jikuta mu maisha mbaya sana.
Njoo vile vyenye niko nawaambia, niko hapa leo juu ya kukuambia kama bila kusikia wazazi. Biblia inasema hivi, kila baraka yote inatoka kwa mzazi. Usiwaze kuko kwenye baraka inatokaka. Baraka ya kwanza inatoka kwa wazazi yako. Achana na vile vyenye uko hapa. Njoo vile niliendaka jiona nikakosa wa kunipatia nadifra. Sasa nilianza kaona kizunguzungu, niko naona mtu mmoja, mimi naona ni watu 5, watu 4. Njoo nikajiambia mie roho yangu ikawaza. Nikasema orieni kufia hapa muvile. Ngoja niende kufia mupori. Nikatoka muvile, nikaenda kuko Yalala, sijue kama Yalala, njoo vile. Ile Yalala ilikuwa ya vile ya Gisenyi, njoo kwenye walikuwa wanaenda Mwanga Buchafu. Njoni mie nikasikia roho inaniambia nitoke muvili niende kufia kwenye watu habiko. Njoo nikashuka nikaenda mwaile Yalala, nikapita mwayo juu ilikuwa kuenda kwenye tulikuwa tunalalaka, ilikuwa kupitia pembeni ya ile Yalala. Lakini wakati nilifika pembeni ya ile Yalala nikasikia tu umweni nipite mwayo katikati. Njoo nikaenda nikapita mwaile Yalala katikati, nikaenda jikuta nikakutana kuko mtu mwenye anamaliza mwanga chakula. Ile chakula ilikuwa chakula gani? Ilikuwa bugari yenye balirobeka mu mai, ilikuwa ilisha haribika nyuma, kisha na ndizi, bisamunyu na sombe na maharagi. Simie mwenye mimi natoka muvile na niko nakimbia njara na mimi nataka kufa, niko nasema ngoja niende kufia basi mpori kwenye watu hawataona kama niko nakufa. Juu mie nilionaka kwa kweli nilikuwa niko nakufa. Ndugu yangu, achana na vile, sikiliza wazazi. Kama haiko vile utaenda teseka gisi nitesekaka. Tena hautakuwa na bahati. Saa moja hautakuwa na bahati yenye nilipataka. Juu hata kama mie nilijiweka maisha mabaya, lakini Mungu yeye hakupendaka nibakie mwaile maisha. Kumbi kutoka tangu nizaliwe mie Mungu alikuwa alishanipenda. Sijue kama na wewe utakuwa na ile bahati. Ilienda jikuta mu Yalala, nikarogota ile bugari, nikaikata mara pili kwanza, nikakula ile yenye haiguharibika ya ndani. Sikia mtoto mwenye nilikomaliaka kwetu juu ya mapepo, mimi naanza kula chakula ya Yalala, chakula ya mubarabara. Ndugu yangu, achana na vile, siende jikuta mu maisha ya kuteseka. Na Mungu alikuwa alisha kusaidia huko na wazazi. Unaishi bila kutosheka, unaanza enda maisha mabaya. Saa yenyewe nilienda jikutamo. Saa nilimalizaka kula ile bugari yenyewe nilikutaka mu Yalala, nikarogota sasa, nikakamata na sashe yenyewe mimi nakuta mwele Yalala. Njoo nikazoreamo sasa ile kisamunyu, ile sombe na ile maharagi. Wapi? Mu Yalala. Ndugu yangu, sikiliza sana. Mtoto mwenye niko na wazazi, mimi naanza kula chakula ya mubarabara. Yenye siwe ni nani mwenye alimwanga juu ya nini? Eske alileta hapa juu ya nini? Mimi naanza kula saa mushire wala mwenda wazimu. Njoo vile tunazoea sema, ule ni mwenda wazimu. Na mimi nilifikaka kunivo ya kukua mwenda wazimu. Juu mtu mzima mwenye anaanza kula chakula ya mubarabara, uralisha ruka wazimu. Na mie kwa kweli nilikuwa nisha ruka wazimu juu njara. Lakini sasa nilimalizaka kula ile chakula, nikarokota na ile nyingine, nikaenda kwenye tulikuwa tunapigiaka, mnayua maiwowa, hawakwenda machungu, hawakwenda masahani. Tulikuwa na nini? Hivi bimadebe vyenyewe vinakuyaka mu mafuta ya usa. Njoo vile nikaenda kwenye nilikuwa nilishaweka kile kidebe, nikakinyangura, nikaenda tafuta moto, nikakonga, kisha nikachamusha ile chakula yenyewe mimi narogota wapi? Mu Yalala. Njoo vile chakula nikachamusha, kaanza kula. Sasa nikasikia nguvu inarudia. Njoo nikarudia muvili. Lakini sikwambie hivi,
juu ya kukwambia eski ukarudia nyuma ile mateso yenye nilikuwa najitesa. Eski bazazi njoo wenye walipendaka? Shetani anatumika. Shetani anatumikaka. Mtu yangu mwenye huku nanisikia, Mungu anatumika, lakini na shetani naye anatumika, iko na nguvu. Sasa nirudiaka muvile, nikasikia kanguvu kiko, lakini nikasema Mungu, mbona maisha yangu ilikuwa ilishaanza potea, lakini unanirudisha. Mungu upewe sifa. Upewe sifa, nikashukuru. Lakini sasa niliendelea nikaendelesha maisha. Kasema lakini ndugu yangu, tuache kuwa tunasahau. Kuko vitu vyenye Mungu anafanyaka ulie hakiri yetu ione mbali. Ulie ione mbali, tunaanza ona sasa kifupi. Mungu anasaidia. Hapa nilisha kwa mwanaume, Mungu mnaniona. Mungu alishasaidia, aisha nitosha maile kimaibobo. Siku zingine ndakuwa nawaambia isike nilitokaka maile kimaibobo haye bilikuwa kaye, Mungu alisaidiaka. Niliwaambia nilikuwa mrevi, niliachaka mrevi haye. Niliwaambia nilikuwaka mvuta bangi, isike niliachaka bangi haye. Mungu, ile nguvu ya Mungu ndio ningependa tukue tunaongea. Kila mtu ayue kama Mungu iko na nguvu, anaweza yoyote. Wewe mwenye uko najipiga kifua, hauya kutana na Mungu. Huyu Sauli mwenye tulikuwa tunasoma, benyewe anazoea Biblia. Saa Mungu alimalizaka mukamata, njo akaanza ubiri, akaanza semea Mungu. Oro kwenye alikuwa naenda, alikuwa kwenda kufunga watu ba mukanisa. Batu benye biko na wakati ya kuomba Mungu, batu benye biko na wakati ya kuita Mungu, bale njo benye alikuwa naenda funga. Lakini akakutana na Mungu. Sagisi na mimi nilikutanaka na Mungu. Huyu bwana saa Mungu alimkamataka, sali amini akabatiziwa, sali malizaka batiziwa, Roho Mtakatifu akashuka kuyeye. Akashuka kuyeye, akaanza ubiri, akaanza sema habari njema. Hii habari njema kwenye walikuwa banamutuma, bakaanza sikia habari zake. Mnajua fulani salienda kafunga watu, salienda kaua Wakristo, naye alishaanza sema ile maneno. Ndugu yangu, ukakutana na Mungu, maneno inashanjaka. Ukakutana na Mungu, maisha inashanjaka. Unaweza kuwa uko Mbaraga, lakini ukakutana na Mungu, maneno itashanje. Unaweza kuwa uko mrefu, wakati utakutana na Mungu, maneno inashanjaka. Ndugu yangu, achana na ile maneno yenye uko ama ya zamani. Shanje maisha. Shanje. Binawezekana. Hakuna kenya akiitikake kwa Mungu. Lakini wakati ungali mu mabaya, mtu aweze kuambia byenye uko ama ni vibaya bila Roho Mtakatifu kugushukia. Huyu baba njo mwenye aligeuka, sali malizaka amini, aligeukaka njaka kuwa Paulo. Sasa tuko tunasoma mkinyarwanda dusoma Paulo, lakini muzengine maruga sa francais banasemaka Paul. Ule Paulo njo mwenye jina yake sa aliamini, Roho Mtakatifu kashuka muyeye, akaanza ubiri, jina yake ikashanje. Ndugu yangu, achana na vile. Saa Mungu anamaliza kukamata hivi, maisha yako inashanjaka. Mie mwenye Mungu mnaona hivi, ndugu yangu, siku naona mwili yangu inatakata, niko noire, lakini niko noire maana yake siko mwekunda, niko mweusi, lakini bweusi yangu omwe hivi bunaonekana. Ndugu yangu, wakati nilikuwa kangari maivovo, unajua gisi nilikuwa noire. Hii rangi yenyewe wanaita kureri noire ilikuwa manake mimi naizidia noire akose ile kureri noire akose balipanga kaju. Ndugu yangu, nilikuwa noire mie juu ya bangi ilikuwa ilishanitia kwa harama.
Leo hii tuko tunaongea, unaona macho yangu. Nilikuwaka na sira, manake kila siku nilikuwaka, manake mimi nafunga macho. Juu ya nini? Ilikuwa haramu yenyewe nilitoshaka kwa bangi. Bangi nayo haiko kitu. Lakini siku moja Mungu alinisaidiaka, nikaona kibaya ya bangi, nikatatua kuacha. Bilikuwaka siku moja nilienda kavuta bangi na gariso moya hivi. Nilikuwa niko nachunga kangombe kama mama moya hivi, juu kale kambuzi nikakafunga tu mutumbu, nikakamata ile kamba nikakafunga mutumbu. Sasa nimalizaka kafunga mutumbu, tukaenda tukavuta bangi. Lakini ule kaka akasema, kaka, polisi zishaanza funga watu wenye kunavuta bangi. Ukwenge ukiona niko na uyuka bitu cyabika, wewe utambare juu basi tukamate baende tufunga. Ndikwibutsa bari kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ibi ndi kuvuga bivuze muri leta ya mbere. Bonye kumva iswari utagusobanukiwe neza, wajya cyo mbere nasoye ubwo gice cya menda handi wagisanga ni kuri YouTube cyangwa se kuri channel, wandika El Shaddai Kwaya Shkwemu, ubundi ugahita ubona ibiganiro tugenda dushiraho, kugira ngo urusheho kugenda wumva ubuhamya, ubutumwa. Haba hari ibintu bigiye bitandukanye, ariko byose bishingiye ku kwamamaza icyubahiro cy'Imana. Ubwo rero ni muri urwo rwego tuba tugusaba niba ikiganiro cyaba kimeze gutya tugikora kugira ngo twamamaze inkuru nziza ya Kristo. Nta bindi tuba turimo, ntabwo ari ukwimenyekanisha, ntabwo ari icyubahiro turi gushaka, ahubwo tuba turi kugira ngo abantu bakomeze bemere ko Yesu agira neza. Ubuzima bw'ikimayibobo ntabwo ari ubuzima bwiza uwari wese yakishimira kubamo, ariko ndashima Uwiteka wambashije akanyambika imbaraga akabinguramo. Ubu ngaba ndi umugabo ndi kuvuga ko Yesu agira neza. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa, ingunga tugusaba, iyo ukoze subscribe, ugakora share, ugahereza mugenzi wawe kuri ubu butumwa, ukamwoherereza, ugakora comment, ugatanga inama, burya uwo nawo ni umusanzu ukomeye cyane. Weho rero utarakora kuri sabo cyangwa se sabone, nagukangurira kubikora kugira ngo igihe twohereje ikiganiro kijye kibasha kukugeraho ku buryo bwihuse. Ni muri urwo rwego kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza. Bandugu wapenzi venye mlikuwa mnasikia mina kimbilia mwele lugha yetu, nilikuwa na explique Banyarwanda wakati tuko tunarudia hii video yenye tuko tunatengeneza leo, wala yenye tuko tunafanya hii inarudia, manake inapita mazire 3 zenye tulianzia kako. Lakini juu ya marafiki ya bandugu benye balisemaka turudirie nabo basikie, njo maana tuko tunaenda tuko tunaranjemo zile maruga. Lakini mjue kama Swahili sio lugha yangu, ni kujikaza na manake ni kujiadabute. Gisi utanisikia weye usifatirie gisi niko nasema, weye cha kwanza ufatirie niko napenda nikwambie nini. Juu Swahili haiko njo lugha yangu, ni kujiadabute njo vile. Mungu sa alimarizaka sasa ile sanirendaka vuta ile bangi, ule ndugu yanga akasema, rafiki, polisi lisha kuwa hatari na weye ukuwe kenge. Mbuzi nilifungaka mutumbu tukavuta, sa tulimarizaka vuta, ule kaka kaniraga karudi. Sa rudiaka muvile mie nikabakia niko nachunga ile kale kambuzi. Kale kambuzi sa kalikuwaka kanakula mayani, mie nikapoteza akili. Sasa nilipoteza akili, kitu yenyewe nilikumbukaka kama kaka alisema hivi, ukiona tu niko na tambara uyue kama nilishaona ba polisi na weye ujifiche. Sikukuwa na akili ya kukumbuka kama nilikuwa na mbuzi. Huko nasikia bangi ni nini?
we mwenye huku unajitia mubangi, banakwambia acha vile vitu haupende. Ndugu yangu, acha bangi, utaenda poteza akili. Waanze fanya bya vitu vyenye haviwezekani. Kaka aliniragaka kaenda, nikaenda shituka ile mbuzi, njo nikaona ile mbuzi ni ule rafiki yangu mwenye tungali naye. Na mie pale nikaanza tambara, nikatia magoti chini na mikono chini, nikaanza tambara. Ile kutambara sasa ilikuwa nini? Nilikuwa natambara, niko nasogelea ile mbuzi. Ile mbuzi nayo jinsi hiki naona mimi naisogelea naye nasogea. Mimi nasogea naye nasogea. Ndugu yangu, bangi haiko kitu, achana na bangi bana. Achana na bangi. Tulitembea mwendo mrefu akose ya 40 minutes na niko natembea mumajiwe, mumashimu, wapi na wapi. Niliendaka jikuta nikakutana magoti ilisharumia, damu hiki navuya, maana yake mikono ilisharibika, hauweze ona. Sasa maile kutembea, tulikuwa tunatembea mumapori, tunatoka mupori tunaingia mubarabara, tunatoka mubarabara, maana yake mbuzi iliniongozaka gisi napenda. Kama Mungu alipitia kama juu inibebe gisi napenda, ili maana yake ilinibebaka kwenye inapenda. Gisi hiki na nibeba njo vile mie niko nateseka. Tukaanguka kwa mama mwenye uko mpori. Akasema garisoni yae. Nikasema ni sawa. Akili karudi. Ase huku natembe, maana yake mbuzi na wewe ulishajifanya saa na wewe uko mbuzi. Nikakumbuka gisi nilikuwa na mbuzi na ile kamba nilikuwa nishaifunga mutumbu. Njo akili ikarudia, nikakumbuka vile vyote. Sasa nikajikaza, juu nguvu ilikuwa ilishaisha. Nikajikaza, nikajishimama hako, njo nikakamata ile mbuzi, nikairudisha kwa mwenye nayo. Lakini sasa nilifikaka pale, nikajiuliza hivi, hii bangi yenye naanza nifanya hivi, miaka ilikuwa ilishapanda, pale nilikuwa nilishafika mu14. Hii mbuzi yenye naanza nifanya hivi, bangi na nikoroga hivi, mbuzi na niongoza, eske kesho saa miaka yangu itakomara na hiki gisi mtu hika na komara. Usiwaze njo vile naendaka na komarisha nguvu, unakomaraka na huko unakomarisha nguvu, lakini wakati huko nazeka na nguvu na kwa hiki naisha. Nikaendelea hivi, maana yake ndateseka pale. Mungu naye akakuya maile kuteseka, njo maana yake nikasikia roho yangu inachukia bangi. Pale nikaanza toka kwa bangi nikaacha. Mungu akasaidi, marafiki yangu wakasema bana hawezi acha bangi. Nikasema tienye niliona tu kubangi, ona gisi niko, ona magoti, ona mikono. Nikaendelea hivi, bitakuwa mubaya zaidi. Bakawaza ni vongo. Siku moja, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, juma ikaisha, 2 semaines ikaisha, 3 semaines, 1 mois. Bakaona bangi nilishaichukia, nikachukia. Mie gisi mimi nakuwaka, nikachukia, maana yake ujue kama mimi nachukia. Pombe nayo ilikuwa ilishanitesa na ngali bebe. Mie nilikuwa naenda munganda, makuta zenye tuliiba zote. Dada usinione hivi, Mungu alinisaidiaka. Hizi makuta zenye baba yenu banabapatia, mwende muuze vitu kusoko, mama banabapatia rasio, baende baemee kusoko. Mie nilikuwa na pepo ya kuiba, na zenye uligunjia hapa kugikwembe tulikuwa tunazitosha, zinatoka. Leo hii niko na njoo mimi najiulizaka, lakini mtu mzima bana muibaka makuta zenye ziko hapa kumukandara na hata jua. Eske bila Mungu, bila pepo ya shetani yenye natumikiaka muweye, watu wanaona huko mtu na huko mtu, binawezekana kutosha mtu makuta zenye ziko muposhi? Lakini vile vyote tulikuwa tunaifanyaka vinaitika. Ndugu yangu, Mungu alisaidiaka. Leo hii sasa njo mimi naonaka watu
Viko wananipatia heshima, wanasema oh fulani heshima zako. Mimi nasikia roho inapiga hivi. Mimi nasema eski hii heshima yenyewe huyu mtu ananipatia, eski ilikuwa kawaida kwangu kupokea hii heshima yenyewe ananipa? Manake na mie pale mimi napita niko nakumbuka ni juu ya nani? Juu ya Mungu. Basi wakati nilikuwa na maibobo, nilikuwa sikutana nake na mtu munjia huko maeneo zetu, tulikuwa tunakuonaka ukwe baba ukwe mama, tutakupiga fimbo. Basi tuko tunakupigia nini? Hakuna neno mubaya nyuna tuambia. Manake ile roho tu ya kinyama yenye tulikuwa nayo, tulikuwa manake sura yetu wala macho yetu atupende tuone mtu mwenye kanatembea mweneo zetu. Rafiki yangu, achana na vile, geuka. Kama mtu anakuambia ile busharati, ile kuvuta, ile nini hiki naguharibishia mwili, uyue kama ni kweli. Bie byenye huku natafuta ni pepo ya kutamani. Ni pepo ndugu yangu. Njoo maana niko hapa. Rafiki yangu, bandugu, niko hapa juu ya kuambia kama Mungu anaweza kila kitu. Hakuna chenye kinashindikana kwa Mungu. Vile rafiki yangu, bandugu, hivi vyote tunavifanya juu kila mtu ajue kabisa kama Mungu anaweza. Mungu anaweza. Uko mgonjwa au taendelea kugonjwa, Mungu anaweza maliza ile magonjwa. Uko mprizo, Mungu anaweza maliza vile vyote. Na mimi kwenye nilikuwaka, ile maisha yenyewe nilikuwa naishi, ilikuwa maisha mubaya, lakini leo Mungu alishatia mustara kabimaliza, na mimi niko na maisha ya watu. Mimi naingia mkanisa, manake mtu ananionaka hata shituka. Zamani havikukuwaka vile, lakini Mungu anaweza kila kitu. Ile njo inaacha kusema nguvu ya Mungu, manake kukumbuka benye Mungu ananifanyizia, njo binaacha niko mbele ya kamera ya kuambia watu bayue kama Mungu anaweza yoyote. Bandugu bapendwa, naishia hapa, lakini tutakuwa tunarudia, tutakuwa tunaonana muzengine maparti, lakini hii yayo tuimalizie hapa, tutakutana muzengine. Lakini neno ya mwisho, tusaidiane. Kama mimi napata hii wakati, na wewe nisaidie. Kama unapata hii video, si munaona gisi shetani hapa nje ikanatumika. Mtu anaweza kutumia ka video kamurevi, alilewa kaanguka mu matopi, ukakasukumia watu mara ndugu marafiki, kanazunguruka kanafika fasi yote. Lakini hii ujumbe saa unaiona mu telefone yako, hautaitumia rafiki yako, nisaidie. Uko na grupe katiemu, uko na bandugu marafiki, basukumie. Na usisahau kugusa kusabone na share na comment. Ukifanya vile unanisaidia kwa hii ujumbe kufika kwa watu mingi. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu tunakushukuru kwa hii maneno unatuwezesha. Haikukuwa kawaida, lakini kwa nguvu yako unazusaidia vinawezekana. Mungu Roho Mtakatifu afikie kila mtu mwenye atasikia hii maneno na ikamugusa kaamini. Mungu tunaomba ubariki watu. Gisu lidukumbukaka, gisu likamataka huyu Sauli wakati alikuwa naenda kufanya mabaya, na sie vile ndio vile lidukamataka. Uendelee kukamata na wengine. Kuko bambaraga bangari mu barabara, kuko barevi, kuko manake batu mbalimbali. Tunaomba ubakamate na mkono yako. Saba tasikia kabisa Roho Mtakatifu kwa mwabo, bataendelea kusema kama Mungu unaweza. Tunasema asante sana Mungu.
tunasema vile katika jina la Yesu Kristo, amen.